So bagong bago to guys, kakalabas lang. Ayan, i-click nyo lang tong download. Tapos pag na-click nyo dyan guys, ayan, install nyo lang. Tapos guys, ayan, click nyo lang yung install. Tapos yan, open nyo na guys, no, pag na-install nyo na. Tapos ito guys, i-click nyo muna tong register. Mag-register muna kayo. Ayan, tapos guys, pagka nakapag-register na kayo, ito, i-click nyo lang to guys. Login. So sa register guys, ilagay nyo lang yung username nyo dyan, tapos password guys. Huwag nyo kalimutan yung password nyo guys ha. Ayan. Tapos guys, lagay nyo lang dito ulit. Yan yung username nyo, tapos password. Tapos yan, dito na kayo ma-direct guys. Kakalabas lang nito guys ha. So ito guys, importante ito guys ha. I-enter nyo, huwag nyo kalimutan guys na i-enter yung invitation code natin na nilagay ko dyan sa comment section, sa description box. Ayan, ilagay nyo lang dito guys, tapos confirm adoption guys. Ayan, so kung ano naman guys, automatic naman yan guys. Pag na-click nyo yung link ko na lang guys, i-click nyo lang tong confirm adoption. Meron dito guys na 25 free spin. Ayan, kaya i-enter nyo guys ito. So ganito lang guys ang gagawin nyo dito guys, oh. Ayan, may nakalagay dito guys. Ayan, no. So i-click lang natin yan. Ayun guys, may nakalagay, oh, Master, I'm hungry. So pakainin nyo lang yan. Yan, i-click nyo lang yan. Tapos ito guys, free feeding. Ito, i-click nyo lang to. Papakainin nyo yan guys. Ayan, tapos feed one time. Yan. So ganun siya guys, no, para makakain. Ito yung alaga nyo guys. Ayan, alagaan nyo lang yan. Tapos pag naubusan kayo ng feeding guys ha, ito, click nyo lang tong get reward guys, oh. Ayan. Tapos feed ulit guys. Ayan, magle-level 2 na kayo dito guys. Papalabel nyo lang guys yung alaga nyo dito. Yan, level 2 na tayo. Ayan. Tapos ito guys, click lang itong healthy. Lagay dito. Ayan guys, so Master, I feel dirty. So i-click nyo lang to. Ayan guys. Tapos clean. Ayan. Tapos feeding ulit tayo. Ayan. So explore nyo to guys, kasi ano guys, bagong labas lang to na free earning application guys. Pwede kayong kumita dito na guys ng libreng GCash. Ayan. Ayan yung GCash. Click natin yung GCash. Ayan guys, nakalagay dito. Ang 1 gem guys ay equivalent 100 pesos. Ayan. Tapos i-buy nyo yung GCash nyo guys. So 100 pesos guys yung minimum na withdraw dito, no. So ipapa 1 gem nyo lang to guys. Ayan. Meron pala dito guys, no, money giveaways activity, 5,000 pesos free to collect guys. Ayan. So 5,000 pesos guys. Ayan, i-click nyo lang yan. Ayan, so spin lang daw natin ng 25. Yan, so isa pa. Merong free dito na 5,000 pesos guys. Kaya ayan guys, tulungan nyo ako guys na makuha natin tong 5,000 na to guys, sa pamamagitan nito guys, no. So i-enter nyo guys dito yung email nyo. Yan, i-click nyo lang yan guys. Ayan, tulungan nyo ako guys na makuha natin tong 5,000 para pag ihati-hati natin yan guys, no. Ibigay ko sa inyo yan ng GCash. Ayan, kaya punta kayo guys doon sa ano ko, sa messenger ko, doon kayo mag-message guys ng
Ang messenger ko guys no ay Pinoy Influencer Vlog. Ayan, type nyo lang yon, tapos i-message nyo ako doon. Tapos dapat guys gamit nyo guys yung link ko para pag nakuha natin tong 5,000 guys, tulungan nyo ako na makuha natin to, kasi ipamahagi din natin to guys sa mga user guys na gumamit ng link ko guys no. So ito guys no, i-click nyo lang yan. So kailangan to guys no na i-click nyo, tapos ilagay nyo guys dito yung email nyo guys, tapos yung verification. Ayan. So pagka enter nyo guys ng email nyo dyan, pupunta kayo dun sa email para i-enter nyo dito yung verification code na nasend dun sa email nyo. Ayan, so lagay ko lang yung sa akin. So ito na guys no. Ayan. Tapos i-click lang natin tong send. So ito guys ang importante guys kasi dito natin makukuha guys yung 5,000 pesos pag na-enter nyo guys yung email nyo dito. So pag nakuha naman natin yan guys no, ay hati-hati tayo dyan. Hati-hatiin natin sa mga gumagamit ng guys link ko. I-PM nyo ako guys sa messenger ko, Pinoy Influencer Vlog. Tapos screenshot nyo guys kung gamit nyo yung link ko guys, para automatic guys pag nakuha natin to ay ipapamahagi natin to sa mga gumamit ng invitation code ko guys. So make sure guys na under my link guys ha. So ngayon guys ay punta tayo dun sa email. So libreng GCash din yun guys ang ipamimigay ko no. Ayan, pag nakuha natin to, kaya tulungan nyo ako guys ha. Ayan, punta tayo sa email guys no. Tingnan natin yung verification code. So ito guys nasa unahan lang. Ayan. So ito guys 801179. Ayan, ganun yung gagawin nyo dito guys. Tapos i-enter nyo dito. Ano yun? 801179. 801179. Tapos click nyo yung sure guys. Ayan. So, importante yun guys, mag-enter kayo ng email nyo, tapos yung verification para counted kayo guys dito, parulita nila guys na libre. Ayan. So, explore nyo to guys hanggang baba. Marami pa yan guys I-explore nyo yan guys kasi kakalabas lang nitong application na to guys. Pag maka 1 gem na kayo dyan, ayan, equivalent yan guys ng 100 pesos. Withdrawin nyo na kaagad. Ayan, i-explore nyo lang to guys. Ayan, mayroon pa dito guys Ayan, parang ano to Ayan, marami pa yan dito guys. I-explore nyo lang yan. Ayan. Tapos dito, ayan, so dito naman yung withdrawal. Ayan. So, libre lang naman yan guys.